अरे हरिया हरिया अरे हरिया एटी आसिलु बाळू हरिया हरिया होउछंती हरिया 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 पियो न बोली मोर को गोटे सम्मान नहीं सदा गोटे हरिया हरिया कि जुग है रे पिओन को सम्मान देवा पड़ियो हरिया बाबू आज है अंडा बारी केत जन पिला आछंती केत जन पिला अंडा खाए सब हिसाब करछटी आज्ञा सर 72 जन पिला खाइ 72 रे 10 टा अंडा मिसै कानियो अब आइला टिके चक्कर टिके जळ खेली तो हरिके आछियो आज्ञा सर अरे मो मुह कौन नहीं ठिया आ जाऊ ना आनिक आसियो अरे सुनो 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 अरे साहित्य दीदी आसिले नहीं सर आसिक 330 टका हलानी पैसा टंका देबार नहीं खाली आणु था खाली तो मु दउथिबी आ 8टा 5 हेलानी पिला जाइए क्लास बसुना पिला माड़ गुड़ी केतटा हो गले कार खंडिया खाबरा हो साहित्य दीदी को आसिया बेल हनी सब से साहित्य दीदी को दोष सब तो से साहित्य दीदी को दोष अरे ये आइल 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 कहार क्लास आइल ना अरे बर्तमान कहार क्लास अच्छी बर्तमान आमर मातृभाषा पीरियड रही मातृभाषा तुम खाली झरी पड़ुची देख 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 कौन कहला सी पिला मेंचट हबनी सब तो से साहित्य दीदी को दोष जा क्लास जा अरे नबान्न कौन सारे नबान्न कौन जानना सारे नबान्न जानना सारे 10 रु 4टा आमे स्कूल आसुथिलु आपण हमको मझे खाइबाकू दउथिले आपण दउथिले भात को आलू झोल दीदी दउथिले अंडा दीदी अंडा दउथिला आले मोर कोन हेई जाउथिला सारे सारे सेटा को मध्याह्न कुआ जाए सार सारे ए सकाळ 6टा रे आसुछु 9टा रे खाइकी जाउछु तेनु ता नाम देछि नबान्न वाह चमत्कार अति चमत्कार आहुरी चमत्कार अंडा झोल खाई समस्त बुद्धि हो गला जा सब क्लास जा सब से साहित्य दीदी को दोष 8टा 17 हेलानी से साहित्य दीदी एपन आसी ना आज आसतु तांकर दिन को मोर दिन आज हम अरे पिलाने यारे 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 सर दंड नमस्कार नमस्कार ए हेड को आइदुल कि रे सर जलपान କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି अरे नलको तो हेपटे तुम हेड को जाउछ आंबे जाउथिलु आक्वागार्ड पानी पीबा सेटा खाली सार मान पे हेजना तुम मान को जाउछ पानी पियाकू सर न्यायर कथाबार्ता करନ୍ତୁ आंबे भी को नलको पानी आपण की आक्वागार्ड पानी हम पानी पानी आम पानी को नर्दमा पानी आमे यदि नलको पानी पीबू आपण भी नलको पानी पियक बाध्य आक्वागार्ड लागिमो नाही लागिमो नाही आमर दाबी पूर्ण हो अंडा संग को चिकन मिलू वाह चमत्कार अति चमत्कार आहुरी चमत्कार ए तुम मैंने चढ़ी कथा दो देवी जे गोटे रोहित जा बसंती ते शीघ्र उठना नहले आमु काट्यो आपणु भी काट्यो सर तुलसी नगरटा मन अछि जे लागि जीवो सब होल हे जीवो अरे भूल गला मोर जा जा तुम आक्वागार्ड पानी पी के आस हला जा कि जुग है रे पिला टोल फ्री न रखी मत डरेली सार सार कोन कहउतले कि नाने किछि कहनु जा पी दे के आस हला जा सब तो से साहित्य दीदी को दोष आज आसतु तांकर दिन को मोर दिन सर सर अंडा आइली मसला आइली जलखिया भी आइली बाटर आइला सी देखली दीदी आउथली सर दीदी तो आसिलेनी आ जा कहि दो जा तुम मु खोजतली कहि दो हां सर हो तमे गपरे अरे कथा रे तमे गपरे कथारे करी दियो मते बंदी साहित्य दीदी
ମୁଁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର କି ନୁହେଁ? କି ମା ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍ ଏଣେ ମୁଣ୍ଡ ସାର୍ ଏଣେ ପାଟି କରିବେ। ଏରେ ମୁଣ୍ଡ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ମୁଣ୍ଡ ସାର୍। ଆରେ ହଁ ପ୍ରଣାମ ଯେ ମୋ ନା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ? ନାଇଁ ଯେ ସାର୍ କଥା କ'ଣ କି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ହେଡ଼ ମାଷ୍ଟର। ହେଡ଼ ଅର୍ଥ ମୁଣ୍ଡ, ମାଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ସାର୍। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଦିଦି, ମୁଁ ମାତୃଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଣ୍ଡ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। 8:31 ହେଲାଣି, ପିଲା ସବୁ ମାନେ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ହେଇକି ସବୁ ବୁଲିଲେଣି, ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେନି? ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ। କଥା କ'ଣ କି ସାର୍ ସେଠି ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ, ଆପଣ ଖାଲି ମୋତେ ସିନା ସବୁଥିରେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଲା? ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ, ଶାଶୁ ସେବା, ଶ୍ୱଶୁର ସେବା, ଦିଅର ସେବା, ମୋର ପିଲା ଛୁଆ 2ଟା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସେବା। ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସାର୍? ଆପଣ ଖାଲି ସବୁଥିରେ ମୋତେ ଖାଲି ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଲେଟ୍ ଗାଉଛି ଲେଟ୍ ଗାଉଛି ଲେଟ୍ ଗାଉଛି। ମୋର ହୃଦୟ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ, ମନ ବୋଲି ମୋର କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଖାଲି ଲେଟ୍ ଗାଉଛି ଲେଟ୍ ଗାଉଛି, ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି। ହଁ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି, ମନ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି। ତାପରେ ପରା ଆମେ ପରା ଶିକ୍ଷକ। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡୁ ସାର୍, ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି କରିଛୁ ବୋଲି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ତା ମନ ଇଚ୍ଛା 6ଟାରୁ 9ଟା କରିଦେଲା। ଆମର ଘର ସଂସାର ପୁଣି ଅଛି କି ନାହିଁ? ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। 6ଟା ବେଳୁ ପିଲା ଆସିଲେଣି, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି 8:31ରେ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୋଚିଂରେ ବୋଲି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍କୁ ଆଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି। चमत्कार, अति चमत्कार। आहुरी चमत्कार, क्या सीन है। ଶଳା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଅଳିଆ କରିଦେଲେ। सर आप क्या बोलुଥିଲେ? ଚମତ୍କାର, ଅତି ଚମତ୍କାର। ତୋର କି ହିନ୍ଦୀ ରେ? वंडरफुल, ओस्ले, वेरी चमत्कार। दीदी यहाँ पे थोड़ा और मारिए। ଶଳା ଖାଲି ହିନ୍ଦୀ ଚବଉଛ, କୁଆଗିରେ ଟ୍ରେ ଧରିକି ସବୁ ଆଇଛ। सर नवान्न हो गया, मुझे थोड़ा भूख लग रहा है। ତୋର କି ହିନ୍ଦୀ ରେ? କହିଲା ନା ଭୁକ ଲଗା ହେ। सार आज अंडा वारी है, सो चिकन कर लो भला हुआ हो। थोड़ा खाली आलू झोल खाएगा क्या? आपको विरक्ति लगे। सर मुझे अदाया रसुनाया ग्राइंडरिंग करके दे दो। ଚମତ୍କାର, ଅତି ଚମତ୍କାର। ତ ବୋପା 14 ପୁରୁଷ ତୁ ହିନ୍ଦୀ କହିଥିଲୁ। ମୁଣ୍ଡ ସାର୍ ଆପଣ କାହିଁ ରାଗୁଛନ୍ତି? ଛୋଟ ପିଲାଟା କ୍ଷୀର ଖିଆ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ହିନ୍ଦୀ କହୁଛନ୍ତି ନା। ଆପଣ ଖାଲି ରାଗୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ। दीदी आपन के तो भल सर दीदी को किसी शिखुना ନାଇଁ ବାବା କାନ୍ଦ ନାହିଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆସ 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 ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ଦେବି ତମେ ଖାଇବ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ଆମର ଭୋକ କରିବୁନି। ମୁଣ୍ଡୁ ସାର୍ ଖାଇବାକୁ ହେଲାଣି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭୋକ କଲାଣି। ଖାଇବାକୁ ହେଇସାରିଲାଣି ତ। ଆସୁ ଆସୁ ଭୋକ ନା ଖାଇବାକୁ ହେଇନେ ପଡ ହେଲା। ब्रो सही है ही नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? सर आप एक काम करो, हमको चाबी दे दो, हम स्कूल चलेंगे। ବାଃ ଚମତ୍କାର, ଅତି ଚମତ୍କାର, ଆହୁରି ଚମତ୍କାର। ଯା ସବୁ କ୍ଲାସକୁ ଯା। बुद्ध काले अलरेडी नाम 90 को। आपको टोल फ्री नंबर याद है? हमको गाली कर सुनते। ଆରେ ଆରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଲା ଭୁଲ ହେଲା, ତମେ ସବୁ କ୍ଲାସକୁ ଯା, ଭଲରେ ବସିବ ଯା, ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଖାଇବା ହେଲା। ଚାଲ, ସବୁ ତମର ଦୋଷ। ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ସାର୍? ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି କହିବେନି। ମୁଁ ସକାଳ 6ଟାରେ ଆସିପାରିବିନି। ଏକ ଭାବରେ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ତ। ତମେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ? ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ନହେଲେ ବି ସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ ଟିକେ ଆଉ। ମୁଁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ? ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ଆସିଛି ସାର୍। ହଉ ତମେ ଯାଅ ଯାଅ। ଚମତ୍କାର, ଅତି ଚମତ୍କାର, ଆହୁରି ଚମତ୍କାର। ସାର୍ 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 ପିଲା ହେଲା? ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ଖାଇସାରିଲେଣି। ସବୁ ତ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦିଙ୍କର ଦୋଷ ଆଉ।
तमे ହେଇଛ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତମେ ହେଇଛ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାଗେଇ ସାଗେଇ ବାଟ ଚାଲୁଥିବ ବାଗେଇ ସାଗେଇ ବାଟ ଚାଲୁଥିବ ବୁଦ୍ଧ କାଳେ ଆଲେଣିଆ ସବୁ ତ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦିଙ୍କର ଦୋଷ ଆଉ